والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابه والتابعين والناصرين لدينه إلى يوم الدين. أما بعد. الله أكبر 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 الله أكبر. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله فإنما يتقبل الله من المتقين. اتقوا الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اتقوا الله فإن العاقبة للمتقين. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah bertakwa kepada Allah, mengamalkan seluruh perintah-perintahnya, menjauhi seluruh larangan-larangannya, disertai dengan keyakinan satu-satunya jalan untuk memperbaiki hubungan dengan Allah, menggembirakan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Satu-satunya jalan adalah hanya bertakwa kepada Allah. Mungkin saja orang-orang bertakwa di awal-awal kehidupannya, bahkan di dunia ini dia di dalam macam-macam kesulitan, macam-macam penderitaan dan mujahadah. Tapi Allah yang Maha Benar, Allah yang memiliki segalanya, telah menjanjikan dan janjinya tidak pernah tidak ditepati. Innallaha la yukhliful mi'ad, bahwa akhirat baik hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa. Sebaliknya, mungkin saja orang-orang yang tidak bertakwa seakan-akan di dunianya, di sebagian urusannya, semacam ada kemudahan, ada banyak fasilitas, ada macam-macam karunia-karunia yang tidak diberikan kepada sebagian orang yang takwa. Itu merupakan ujian bagi orang yang takwa dan penjerumusan bagi mereka orang-orang yang tidak bertakwa. Akhirnya sudah jelas, mereka hatinya tidak akan tenang, dan mereka di akhirat kalau tidak bertaubat, bahkan mati tanpa membawa iman, mereka akhirnya kekal abadi di neraka, di tempat yang dimurkai Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada hari Idul Adha ini banyak sekali pelajaran yang perlunya orang-orang yang bertakwa dan usaha memperjuangkan ketakwaannya dan mengajak umat manusia untuk bertakwa, bahwa dalam sejarah panjangnya manusia belum pernah bertakwa kepada Allah, mengamalkan perintahnya, menjauhi larangannya, kemudian di dunia ini kok akhirnya terlantar. Belum lagi di akhirat dia akan mendapatkan karunia-karunia besar yang tidak mungkin karunia itu sesuai dan muat untuk dia
ia peroleh di dunia ini. Masya Allah, bagaimana dalam Idul Adha ini ada pelajaran satu keluarga, suami, anak, dan istri. Mereka dalam puncak ketakwaan. Suaminya dalam puncak ketakwaan Ibrahim, istrinya dalam puncak ketakwaan Hajar, anaknya dalam puncak ketakwaan yaitu Ismail. Mereka semuanya rela berkorban sampai puncak pengorbanan demi untuk mendapatkan ketakwaan, mendapatkan ridhonya Allah dan mencontoh itu. Akhirnya dalam sejarah panjangnya manusia tidak ada keluarga yang lebih berkah, tidak ada anak cucu yang lebih berkah di dunia ini sampai menjelang hari kiamat, sampai nanti di mahsyar, sampai nanti di surga yang kekal abadi selama-lamanya. Tidak ada keluarga yang lebih berkah, lebih banyak mendapatkan anugerah, lebih banyak menjadi pimpinan-pimpinan kebaikan, lebih banyak memperoleh derajat-derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat melebihi keluarga Ibrahim. Kita umat Islam, umat Muhammad diperintahkan oleh Allah supaya merasa menjadi bagian dari keluarga Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, berkenaan ini Allah berfirman, millata abikum Ibrahim. Agama yang dibawa Nabi Muhammad itu agama kakek kalian sendiri, Ibrahim. Jangan merasa asing, jangan merasa ragu. Islam tidak pernah mendatangkan kerugian, tidak untuk pribadi, tidak untuk keluarga, tidak untuk bangsa, dan tidak untuk negara. Karena orang kalau bertakwa, ia telah mendapatkan segalanya, mendapatkan ridhonya Allah. Kalau orang sudah mendapatkan ridhonya Allah, ia adalah telah mendapatkan kesuksesan yang sempurna. Man wajadallah wajada kulla syai'. Siapa yang mendapatkan ridhonya Allah, maka dia telah mendapatkan segalanya. Wa man faqadallah faqada kulla syai'. Sebaliknya, siapapun dia dari keluarga manapun, kalau dia tidak diridhai Allah, maka dia telah gagal total. Sama sekali tidak ada untungnya dalam kehidupannya, ataupun selepas kematiannya, atau di akhiratnya yang kekal abadi selama-lamanya. Pelajaran yang perlu kita ulang-ulang dalam benak kita, dalam keluarga kita, dalam majlis-majlis kita, bahwa satu-satunya program di dunia ini yang memastikan tidak ada ruginya sama sekali, tidak mengandung kecuali keberuntungan, program itu adalah program ketakwaan. Selain itu, semua program di dunia ini tidak menjanjikan kepastian dalam keuntungan. Program buka lahan, buka toko, program bisnis, semuanya tidak menjanjikan keuntungan, mungkin untung, mungkin rugi. Tapi kalau seseorang membawa ketakwaan di dalam bisnisnya, di dalam perkebunannya, di dalam pertokoannya, andaikan dia rugi, dia tetap akan untung, mendapatkan pahala. Akhirnya andaikan dia tidak dapat dunia, tetap dapat keuntungan kekal yang lebih besar, keuntungan di akhirat sana. Dalam Idul Adha ini ada pelajaran besar, pelajaran orang Islam seluruh dunia. Mereka berbondong-bondong bareng duduk dalam satu majlis semata-mata untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, haji ke Baitullah. Di majlis semata-mata karena untuk merawat Islamnya, merawat agamanya, untuk memperbaiki hubungannya dengan Tuhannya. Maka Nabi besar Muhammad SAW bersabda kurang lebihnya, tidak ada hari yang lebih banyak di hari itu orang diampuni oleh Allah, yang di Arafah maupun yang di luar Arafah, dari kalangan orang-orang yang membawa iman, melebihi hari Arafah. Perkumpulannya umat Islam yang semata-mata karena agama, pengaruhnya, manfaatnya, berkahnya bukan hanya untuk mereka dan teman-teman muslimnya di seluruh dunia. Maka majlis-majlis yang seperti Arafah, majlis-majlis yang semata-mata karena agama,
bukan karena untuk pribadi ataupun golongan. Majlis-majlis begini ini majlis-majlis yang mahal harganya di sisi Allah. Majlis-majlis inilah yang dibanggakan Allah di depan para malaikatnya. Majlis ampunan, majlis pergantian kesalahan-kesalahan dengan kebaikan-kebaikan, majlis makbulnya doa, majlis yang meridhokan Allah, majlis yang menggembirakan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Darinya akan muncul kemudahan untuk bertakwa, kemudahan untuk membersihkan hati, membersihkan hati dan kemakbulan doa. Maka majlis-majlis yang murni karena agama, tidak dikotori dengan selain urusan agama, hanya murni agama, perlu kita perbanyak di kampung kita, di masjid-masjid kita, di rumah kita, di ladang kita, di mana saja kita berada, supaya keberkahan mengucur kepada umat, diri kita, kampung kita, majlis-majlis kita, pondok kita. Majlis yang semata-mata hanya untuk meridhokan Allah, majlis yang semata-mata untuk menggembirakan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala fi kitabihil karim, wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابه والتابعين والناصرين لدينه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. واعلموا أن الله قد قال في كتابه الكريم فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. افتح لهم فتحا مبينا قريبا عاجلا. اللهم أيدهم بتأييد من عندك. اللهم أيدهم كما أيدت عبادك المؤيدين، كما أيدت عبادك المتقين، كما أيدت أنبياءك ورسلك أجمعين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا. اللهم اكفهم أعداءهم بما شئت كيف شئت إنك على ما تشاء قدير. حسبنا الله لما أهمنا، حسبنا الله لمن عادانا، حسبنا الله لمن حسدنا، حسبنا الله لمن خدعنا، حسبنا الله من جميع خلقه. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.
به ولجميع المسلمين من النار ولنا ولكم في القبور وجعلنا ولكم ناصرا وأمرنا ولكم يوم المجد الأكبر اللهم قدنا بها عزنا بها واقضي بها حوائجنا واستر بها عوراتنا آمن بها روعاتنا واجعل بها أمنا قلوبنا أذهب عنا بها أحزاننا يسر بها أمورنا يسر بها أمورنا اشفي بها مرضانا أسر بها شؤوننا أسر بها شؤوننا أسر بها لنا أزواجنا أسر بها أقدامنا ولا تردنا بها إلى أعقابنا اللهم اتبع بها شملنا اللهم اتبع بها شملنا واتبع بها شتات أمورنا اللهم أحد بها شكوكنا اللهم أحد بها سكوكنا واتبع بها كلماتنا على الحق يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر لنا واغفرنا بها في أمورنا كلها ثم بارك لنا فيها اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر الداعين إليك في كل مكان اللهم انصر الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفلسطين في كل مكان اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا اللهم اهدهم بتأييد من عندك اللهم اجعل لهم من كل ضيق فرجا اللهم خلقهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحت ارجلهم ونعيذهم قبل ان يغتالوا من تحتهم اللهم قاتل اليهود والنصارى واعوانهم من الكفرة والفسقة والزنادقة والمنافقين والملحدين الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك ويخربون بيوتك وبيوت المسلمين وينشرون الفواحش في مشارق الأرض ومغاربها اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم اللهم زلزل أقدامهم اللهم سدد شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم اقلل عددهم اللهم كل حدهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم انزل عليهم عذابك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا حسبنا الله لما أهمنا حسبنا الله لمن عادانا حسبنا الله لمن مقر بنا حسبنا الله من جميع خلقه حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اهدنا واهد وراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم استعملنا واستعمل ذرياتنا واستعمل تلامذنا واستعمل أهل قريتنا واستعمل أحبابنا واستعمل المسلمين جميعا لحكمة دينك ولإحياء سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ولجود رسولك محمد صلى الله عليه وسلم بدون محنة ولا بلية بمجرد فضلك العظيم وبشفاعة رسولك الكريم إنك أنت الله البر الرحيم اللهم ربنا زدنا ولا تنقصنا اللهم ربنا زدنا ولا تنقصنا أكرمنا ولا تهنا واسترنا ولا تفضحنا آثرنا ولا تؤثر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي